قرآنی نسخہ، بیٹی کا رشتہ، بیٹے کی نوکری اور شوہر کا بہترین کاروبار۔ محترم حضرت حکیم صاحب السلام علیکم۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ آپ کا سایہ ہمارے سروں پر سلامت رہے۔ اللہ پاک آپ کو اور آپ کی نسلوں کو صحت و عافیت عطا فرمائے۔ میں کراچی دعوت پر گئی تھی تو ہماری ایک رشتہ دار خاتون مجھ سے بات کر رہی تھی۔ اچانک انگلی پر نظر پڑی تو انگوٹھی غائب تھی۔ پریشان ہو گئی۔ میں نے جلدی سے ٹیبل پر ہی انگلی سے یا رب موسیٰ یا رب کلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ دیا۔ 15 منٹ بعد اس کی انگوٹھی مل گئی۔ وہ میرے پاس آئی اور بولی آپ نے ٹیبل پر کیا لکھا تھا؟ میں نے اسے بتایا کہ میں نے یہ لکھا تھا۔ کہنے لگی میں بھی وظائف کرتی ہوں لیکن پریشانی میں کرنا بھول گئی، مگر آپ کا اعتماد دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ میں نے کہا میں اسی طرح اعتماد کے ساتھ چلتی ہوں، کام بن جاتے ہیں۔ میرا ہمیشہ یہی دعا کرتی ہوں کہ یا رب وہ خیر، برکت، عافیت، صحت میری نسلوں کے لیے عطا کر دے۔ تو اب میں نے دیکھا کہ سب سے پہلے اللہ نے مجھے جمعرات کی خیر عطا کی، یعنی درس سننے کی، کیونکہ میرے والد کے زمانے میں ہمارے گھر میں بھی ہر جمعرات درس ہوا کرتا تھا۔ پھر ہم لوگ راولپنڈی سے کراچی آ گئے تو سارا نظام ختم ہو گیا اور اب تقریباً 8 سال سے اللہ تعالیٰ نے تسبیح خانہ سے جوڑ دیا ہے۔ میری ایک سہیلی کے بیٹے کا رشتہ نہیں ہو رہا تھا۔ میں نے وَنَسْتَغْفِرُکَ وَنَتُوبُ إِلَیک کا قرآن کا مکمل کرنے کا کہا۔ کچھ ماہ بعد تو کہنے لگی 5 قرآن پاک مکمل کیے اور مرضی کے مطابق رشتہ ہو گیا، اور سہیلی کا بیٹا بے روزگار تھا، اس کو بھی بتایا۔ اس کے بیٹے کی دبئی میں اچھی نوکری لگ گئی۔ آپ کے بتائے گئے وظائف میں اور میرا شوہر کر رہے ہیں۔ ماشاءاللہ سے دکان کا کام پہلے سے بہت بہتر ہو گیا ہے۔ برکت سورۃ بقرہ، گھر میں قدموں کی آواز اور خوشبو۔ محترم حضرت حکیم صاحب السلام علیکم۔ میں سخت بیماری کے دنوں میں تھا۔ مجھے کسی نے بتایا کہ روزانہ سورۃ بقرہ پڑھو، تمہاری تمام روحانی جسمانی بیماریاں ختم ہو جائیں گی۔ میں نے روزانہ ناشتے سے پہلے ہی پڑھ لیتا تھا اور لگاتار 5 ماہ تقریباً روزانہ پڑھتا رہا۔ میری طبیعت بہتر ہونے کے بعد چھوڑ دیا۔ اس کے پڑھنے کے دوران مجھے تو نہیں لیکن میری خوشبو بھی محسوس ہوتی تھی۔ مجھے بتانے والے نے یہ بھی بتایا تھا کہ پڑھنے کے دوران گھر میں کسی کے چلنے کی آہٹ اور خوشبو محسوس ہوگی۔ یہ اس عمل کی قبولیت کی نشانی ہے، اس لیے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، لہٰذا ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہوئی۔ قائرین بھی یہ عمل ہمیں اپنی جسمانی اور روحانی بیماریوں کے لیے کر سکتے ہیں۔ 9 دن، 21 دن یا 41 دن بلا ناغہ روزانہ سورۃ بقرہ پڑھنی ہے۔ خواتین ناغہ کے دنوں میں نہ پڑھیں، دن بعد میں شمار کر لیں۔ گھر میں چلنے کی آواز یا خوشبو محسوس ہو تو ہرگز نہ گھبرائیں۔ میری مشکلات، بیماریاں اسی عمل سے ختم ہوئی ہیں۔ یہ پڑھا، بیٹی کی شادی ہو گئی، شوہر کا روزگار لگ گیا۔ محترم حضرت حکیم صاحب السلام علیکم۔ امید ہے آپ بخیریت عافیت سے ہوں گے اور مخلوق خدا کے دکھ درد دور کرنے کے لیے معاون ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی کاوشوں کو قبول و منظور فرمائے اور دنیا اور آخرت کی کامیابیاں اور آسانیاں آپ کا مقدر ہوں، آمین۔ میں آپ سے بیعت ہوں اور آپ کا دیا ہوا وظیفہ سورۃ کوثر کو لاتعداد پڑھا۔ کچھ سال پہلے میں نے یہ وظیفہ شروع کیا، جس کی برکت سے بیٹی کی شادی ہو گئی اور شوہر نے روزگار کے لیے رکشہ لے لیا۔ گھر سے گھر کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ بیوی کی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر یہ اسم پڑھیں۔ محترم حضرت حکیم صاحب السلام علیکم۔ میں نے طالب علمی کے دور میں عملیات کی ایک کتاب میں پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام یا شہیدو بیوی کی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر اول آخر درود شریف کے ساتھ 11 مرتبہ پڑھنے سے میاں بیوی میں پیار محبت بڑھتا ہے۔ اسلام اور رواداری۔ پیغمبر اسلام کا غیر مسلموں سے حسن سلوک۔ بحیثیت مسلمان ہم جس با اخلاق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہیں، ان کا غیر مسلموں سے کیا مثالی سلوک تھا۔ آپ سابقہ اقتصاد میں پڑھا اور ان کے غلاموں کی روشن زندگی کو پڑھا، سوچئے فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ مسلمانوں کی کامیابی کی بڑی وجہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی رومیوں سے برابر ٹکر رہی، اور جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جانباز سپہ سالاروں کی دمشق، فہل، اردن اور حمص پر قبضہ کر لیا تو ہرقل بہت بڑے حیران و پریشان ہوا۔ اس نے اپنے فوجی کو امرا کو بلا کر پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ عرب تعداد و اسلحہ اور سر و سامان میں ہم سے بہت کم ہیں، پھر بھی وہ کامیاب ہوتے ہیں۔ اس کا جواب ایک تجربہ کار شخص نے دیا کہ عرب کے اخلاق ہمارے اخلاق سے اچھے ہیں۔ وہ رات کو عبادت کرتے ہیں، دن کو روزہ رکھتے ہیں، کسی پر ظلم نہیں کرتے، آپس میں برابری کے ساتھ رہتے ہیں۔ ان کے مقابلے میں ہمارا یہ حال ہے کہ ہم شراب پیتے ہیں، بدکاریاں کرتے ہیں، وعدے کی پابندی نہیں کرتے، دوسروں پر ظلم کرتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ان کا ہر کام میں جوش اور استقلال ہوتا ہے اور ہمارے کام ان سے خالی ہوتے ہیں۔
नस्लों में रिज़्क़ की फरावानी का अमल। मोहतरम हज़रत हकीम साहिब अस्सलामु अलैकुम। सूरत क्रैश के बारे में आपने बताया था कि खाने के बाद 3 मरतबा सूरत क्रैश पढ़ने से खाना हज़म होता है। दूसरा फ़ायदा, दस्तरखान पहले से ज़्यादा अच्छा होता है। तीसरा फ़ायदा, नस्लों में रिज़्क़ की फरावानी होती है। मेरी 1.5 साल की बेटाई हमेशा रात को दूध पीने के बाद उल्टी कर देती थी। जितना मर्ज़ी इसको डकार दिला दूँ या थोड़ी सी चहलकदमी वगैरह करवाने के बाद ही सुलाती थी, लेकिन फिर भी लेटते ही उल्टी कर देती थी। अब मैं दूध पिलाने के बाद इसकी तरफ से 3 मरतबा सूरत क्रैश पढ़कर इसके पेट पर फूंक मार देती हूँ। अब इस अमल के बाद इसने उल्टी करना छोड़ दिया है। ऐसी थकावट जो बेबस कर दे, निजात पाइए। मुआलिजीन, आखिर ये कैसी थकन है जिसने मुझे बेबस कर दिया है। ये जुमला मैं अब तकरीबन रोज़ ही सुनता हूँ। थकन की शिकायत ने आज के हर मर्द और औरत को परेशान कर रखा है। इस मरीज़ से मुझसे इलाज तलब करते हैं और अक्सर औक़ात इसके असबाब का खुद खोज लगा नहीं पाते। लोग पुश्ती का शिकार हो तो सोते भी खूब हैं, लेकिन कितने ही मरीज़ अच्छी नींद को तरसते हैं। क्योंकि किसी को मसाने की गुदूद की शिकायत बार बार टॉयलेट ले जाती है, तो बाज़ सॉफ्ट ड्रिंक, कॉफ़ी, चाय वगैरह की कसरत इस्तेमाल की वजह से नींद से महरूम रहते हैं। बाज़ अफराद दिन में सुकून बख्श दवाओं के अलावा ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ या दर्द दूर करने वाली अदवायात इस्तेमाल करने की वजह से भी रात को पुरसुकून नींद से महरूम रहते हैं। गर्ज़ ये कि इस शिकायत के कई असबाब होते हैं। मरीज़ों को चाहिए कि वो खुद इसके असबाब का जायज़ा लें और असल सबब को दूर करके अपनी तवानाई बहाल करें। मुसलसल थकन की शिकायत इस बात की अलामत होती है कि आप किसी न किसी मसले से दो चार हैं। ऊपर बयान किए गए असबाब के अलावा और भी कई वजूहात हो सकती हैं जिनका दूर करना मुमकिन होता है। इनमें सरतान का मर्ज़ भी शामिल हो सकता है। आपके जिस्म में खून की कमी है जिसके कई असबाब हो सकते हैं। ये भी मुमकिन है कि आपके जिगर, थायराइड और गुर्दों में कोई ख़राबी हो। बहर नो असबाब कुछ हों। आपका असल मसला हड्डियाँ चूर करने और थकन होती है, जो रात भर की नींद के बावजूद सुबह आपको बिस्तर से उठने नहीं देती। कितना ही आराम कर लें, आप खुद को बेहद थका हुआ पाते हैं। हर मुश्किल और नामुमकिन नज़र आती है। दफ्तर, घर, हर जगह थकन की वजह से आपकी कारकर्दगी बहुत ख़राब रहती है। मुआलिज से रजू करते हो तो तमाम रिपोर्ट से मामूल के मुताबिक करार दी जाती हैं और तशख़ीस यही रहती है कि आप थकन के पुराने शाकी हैं। थकन की पुरानी शिकायत क्रॉन फैटिग सिंड्रोम की पहली मरतबा 1968 में एक मर्ज़ तस्लीम किया गया था और इसके 3 अहम अलामात तय पाई। नंबर 1, कम अज़ कम 6 माह तक मुसलसल जारी रहने वाली थकन। थकन जो वर्जिश या जिस्मानी मेहनत का नतीजा ना हो, जो आराम से दूर ना होती हो, जिससे कामकाज के अलावा समाजी सरगर्मियाँ मुतासिर होती हों, करार ना दें। दर्ज झैल में कम अज़ कम 4 अलामात मौजूद हैं। कम मदती याददाश्त ख़त्म हो जाए, यानी थोड़ी देर पहले की बात याद ना रहे, जहन और दिमाग की किसी बात पर मरकूज़ करने की सलाहियत बाकी ना रहे, ताज़गी बख्श नींद ना आए, गला ख़राब रहे, गुदूद या गिल्टियाँ दुखती हों, अज़लात में दर्द हो, मुख्तलिफ जोड़ों में दर्द हो, शिद्दत और नौइयत के लिहाज से सर में नई किस्म का दर्द हो, जिस्मानी सरगर्मियों के बाद 24 या इससे ज़्यादा घंटों तक थकन रहे। थकन का मर्ज़ मर्दों के मुकाबले में ख़वातीन में 3 गुना ज़्यादा होता है और हर उम्र में होता है। एक मर्ज़ तस्लीम के लिए जाने के बावजूद मुआलिजीन खासी तादाद में इसे महज डिप्रेशन करार देते हैं और इनका इसरार है कि जिस्मानी मुआयने और खून के टेस्ट से किसी गैर मामूली वजह का खोज लग सकता है। खुद में भी इसे महज जहन और दिमाग का मर्ज़ समझते हैं था, लेकिन अब मैंने अपनी ये राय बदल दी है और इसे वाकई ही एक मर्ज़ तस्लीम करता हूँ, जो यकीनन जिस्म के निज़ाम मदाफ़त में किसी न किसी खराबी का नतीजा हो सकता है। ये खराबी किसी इन्फेक्शन, एलर्जी या हार्मोनी अदम तवाज़ुन का नतीजा है। बहरहाल इसके बावजूद ये मर्ज़ एक भेद और बुलबुलैया ही है। इस शिकायत में मुब्तला अफराद बेहद थकन से भी ज़्यादा थकावट के शिकार रहते हैं और इनकी अलामात भी बड़ी मखसूस नौइयत की होती हैं। इनमें से अक्सर पश्ती में मुब्तला रहते हैं। अब ऐसे अफराद आप क्या कह सकते हैं, ये इनका गोया अपना एक अंदाज़ होता है। इसके अलावा ये फ्लू जैसी शिकायत की बात करते हैं और इनमें ये अलामात अक्सर रोनमा भी होती हैं। ये खून के कम दबाव की शिकायत के मरीज़ भी होते हैं। सही तौर पर सोचने से माजूर और अमूमन चिड़चिड़े भी होते हैं। वक्तन फ़वक्तन इनके गले में भी ख़राब होता है और बगल और गर्दन की गदूदें फूल जाती हैं। इनमें दर्द भी होता है। मामूली वर्जिश और जिस्मानी मेहनत से भी इनका पूरा जिस्म फोड़े की तरह दुखता है। अलामात की तफसील आपने ऊपर पढ़ ली है, जिससे अंदाज़ा किया होगा कि थकन की कोई एक मखसूस अलामत नहीं होती। यह ज़याबितिस और कल्ब के मरीज़ जैसा रोग नहीं है।
اصولاً اس شکایت پر معالج کے لیے ضروری ہے کہ وہ پورے حالات اور تفصیل سنیں، خون کے ٹیسٹ کرا کر کسی مرض کا کھوج لگائے، خاص طور پر کسی وائرس، بیکٹیریا وغیرہ کی نشاندہی کرے۔ اس کے علاوہ نیند کے بارے میں معلومات حاصل کر لے کہ مریض کو کیسی نیند آتی ہے، گہری یا اچاٹ، اس کے بعد وہ خود کیسا محسوس کرتا ہے، تازہ دم یا تھکا ہوا، کیونکہ یہ بھی اس مرض کا ایک اہم اسباب ہو سکتا ہے۔ یہ بھی ضروری ہے کہ مریض میں سرطان، HIV کی موجودگی اور موٹاپا، شراب نوشی، نشہ بازی کے بارے میں معلومات کر کے اصل اسباب کا پتہ لگائے۔ اس شکایت کی نوعیت ہر مرض میں مختلف ہوتی ہے۔ اکثر مطالعوں سے ظاہر ہوا ہے کہ 1/3 مریض 5 سال کے اندر سنبھل جاتا ہے، جبکہ تقریباً آدھے مریض ٹھیک ہونے میں 10 سال لگ جاتے ہیں، لیکن صحت یاب ہونے والے مریضوں میں بھی اس کے بعض علامات موجود رہتی ہیں۔ میرا تجربہ بتاتا ہے کہ دوا ساز جو چاہے دعوے کرتے ہیں، اس مرض کا کوئی مصدقہ علاج نہیں۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ بعض اقدامات کے ذریعے مرض کی علامات کم ہو جاتی ہیں۔ مثلاً ایسے مریضوں کو اپنی غذا سے ایسی اشیاء خارج کر دینی چاہیے جو الرجی کا سبب بنتی ہیں۔ اس طرح انہیں ماحولیاتی عوامل مثلاً گرد و غبار، پرندوں اور جانوروں کے پر اور بالوں وغیرہ سے بچنا چاہیے۔ ایسی سرگرمیوں سے بچنا چاہیے جو تھکن بڑھا دیتی ہیں۔ ورزش سے عموماً اس مرض میں فائدہ ہوتا ہے، جبکہ بعض معالجین اسے مفید قرار دیتے ہیں۔ ان کی رائے میں ہلکی پھلکی اور ابوک ورزش اپنا اچھا اثر دکھاتی ہے۔ عمدہ اور غذائیت سے بھرپور غذا کھانی چاہیے، مثلاً ثابت اناج، چھلکے والی دالیں، بے چنا آٹا، بغیر پالش کے چاول، پھلیاں، مچھلی، تازہ پھل، سبزیاں شوق سے کھائیں۔ چکنائی والی غذاؤں سے پرہیز کریں۔ معاون متبادل علاج، ایکو پنکچر اور ایکو پریشر سے بعض مریضوں کو فائدہ ہوتا ہے۔ یہ بے ضرر علاج ہے، ان سے استفادہ کرنا چاہیے۔ مغرب اور مشرق کے نباتاتی ماہرین علاج میں بعض جڑی بوٹیوں کو مفید قرار دیتے ہیں۔ ان میں ایکینیشیا اور مشہور چینی دوا جن سنگ قابل ذکر ہے۔ اس کے علاوہ مریضوں کے لیے تازہ لہسن خوب کھانا چاہیے، کیونکہ اس میں موجود جسم کے نظام مدافعت کو تحریک دینے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ صبح خوابوں کو حقیقت کا روپ دینے کا ایک موقع۔ ہر روز جب ہم صبح جاگتے ہیں تو ہمیں زندگی کا ایک نیا موقع فراہم کرتی ہے۔ ہم اپنے خوابوں کو حقیقت کا روپ دے سکیں، اپنے مقاصد کا حصول کر سکیں اور بحیثیت انسان اپنی پوری توانائی اور صلاحیت کو بروئے کار لا کر اپنی خواہشات کو پورا کر سکیں۔ یہ سب کچھ بہت حسین اور خوبصورت دکھائی دیتا ہے اس وقت تک جب تک آپ کا الارم چیخنا نہیں شروع کر دیتا اور آپ کو حقیقت کی دنیا میں لوٹنا پڑتا ہے۔ کچھ لوگ قدرتی طور پر صبح خیز ہوتے ہیں۔ وہ الارم کی آواز کے ساتھ ہی بستر چھوڑ دیتے ہیں اور ایک نئے عزم اور ایک نئی امید کے ساتھ اپنے نئے دن کا آغاز کرتے ہیں، اور کچھ لوگوں کو بستر سے اترنا دنیا کا سب سے مشکل کام لگ رہا ہوتا ہے۔ انہیں خوابوں کی یہ دنیا بہت پسند ہوتی ہے، اس لیے ان کے لیے گھڑی کا الارم سماعت ناگوار گزرتا ہے۔ بہت سارے لوگوں کے صبح کے رویے پر غور کرنے کے بعد اس بات کا بھی اندازہ ہوتا ہے کہ انہیں اٹھنے کے بعد ان کی صبح کی سستی یا چستی ہوتی ہے، ان کا سارا دن کے کام پر بھی اثر انداز ہوتی ہے، ان کے ہر کام کا اس پر اثر پڑتا ہے۔ ہمیں یہ دیکھ کر حیرانی بھی ہوتی ہے کہ لوگوں کا صبح اٹھنا بھی ایک الگ انداز کا تجربہ ہے۔ کچھ لوگ بڑی موضوع مست اور زندگی کے بارے میں کچھ زیادہ پرجوش نہیں ہوتے، ان کے لیے صبح اٹھنے میں کوئی خاص کشش نہیں ہوتی، ایک نارمل روٹین ہے جس پر ایک روبوٹ کی طرح عمل کیا جاتا ہے۔ کچھ لوگ بہت منفرد ہوتے ہیں، ان کو صبح اٹھنا اچھا لگتا ہے، وہ صبح ایک نئے ولولے اور جوش کے ساتھ بیدار ہوتے ہیں، لیکن ان کی زندگی کے بارے میں یہ اصول ہوتا ہے کہ نہ کسی کی زندگی میں دخل دو، نہ کسی کو اپنی زندگی میں دخل اندازی کرنے دو۔ یہاں ہم صبح اٹھتے کے چند بہت مؤثر طریقے بیان کر رہے ہیں۔ صبح اٹھ کر نماز پڑھیں، قرآن پاک کی تلاوت سے اپنے دن کا آغاز کریں۔ موسم خوشگوار ہو تو اپنے کمرے کی کھڑکیاں کھول دیں تاکہ صبح کی تر و تازہ ہوا آپ کو تازہ دم کر دے اور یہ تازہ ہوا آپ کے پورے گھر میں داخل ہو کر آپ کو بھی فریش کر دے۔ تھوڑی سی ورزش کریں اور اگر یوگا سے دلچسپی ہے تو یوگا کریں، اس سے آپ کو تازگی محسوس کریں گے۔ ایک گلاس نیم گرم پانی پئیں جس میں لیموں کے چند قطرے اور ادرک کا ٹکڑا ڈال دیں، اس سے آپ کا نظام متحرک ہو کر آپ کے آنتوں کے نظام کو بھی بہتر کر دے گا۔ گھر میں پھولوں کے پودے ہیں تو تازہ پھولوں کی خوشبو سونگھیے، اس سے آپ کا دماغ تازہ دم بھی ہوگا اور آپ کی یادداشت میں بھی بہتری آئے گی۔ تازہ پانی پینے سے اپنے غسل کریں، اپنی خامیوں کو زیادہ مت سوچیے بلکہ اپنی خوبیوں پر نظر رکھیے اور ان کو بہتر کرنے کی کوشش کیجیے۔ اپنے سونے کا وقت مقرر کیجیے اور پھر سختی سے اس پر عمل پیرا ہوں۔ ٹائم ٹیبل کی پابندی صرف بچوں کے لیے نہیں ہونی چاہیے، اپنے ناشتے کا وقت بھی مقرر کریں اور اس میں تازہ پھلوں کا رس بھی استعمال کریں۔ اپنی ذات کو ای میلز اور سوشل میڈیا میں غرق نہ کریں۔ بیدار ہونے کے فوراً بعد حقیقی دنیا سے رابطہ جوڑیں، انٹرنیٹ کی دنیا کے بارے میں اس کے بعد آئے گی۔ اپنے ذہن میں سارے دن کے
कामों की तरतीब को वाज़िया करें कि कौन सा काम ज़रूरी है जो आपको पहले करना है। अपने पास मौजूदा नेमतों का शुक्र अदा करें और जो कुछ आपके पास है इस पर अपने रब का शुक्र अदा करें। दूसरों के लिए मुस्कुराना सीखिए। किसी भी काम को जज्बातीपन से शुरू ना करें। ख़ासतौर पर सुबह गुस्से की कैफियत को अपने ऊपर तारी ना करें, वरना आपका सारा दिन ही ख़राब गुजरेगा। अपने दिन को एक नई जोश के साथ मेहमान की तरह अपने घर और अपनी ज़िंदगी में खुशामदीद करें। अपनी पसंदीदा खुशबू और अतर का इस्तेमाल करें। अपनी शख्सियत को अच्छा और खूबसूरत बनाने पर भी ध्यान दें। अगर आप अच्छे लग रहे हैं तो आपको अच्छा महसूस करेंगे, और अगर आप इन दिए गए पॉइंट्स पर अमल करेंगे तो आप ये यकीन से कह सकते हैं कि आप अपनी खामियों पर बहुत जल्द काबू पा सकेंगे और अपनी गैर सेहतमंदाना सरगर्मियों को ख़त्म करके अपनी सुबह का आगाज़ बेहतरीन तरीके से कर सकेंगे। इससे आपकी सेहत पर बहुत अच्छे असरात मुरतब होंगे। इसके साथ साथ अपने तल्लुकात और अपने काम दोनों की कारकर्दगी में बेहतरीन लाने की कोशिश करें और अपने सुबह को खूबसूरत और रोशन बनाएं। मैदे की जलन, कै, उल्टी के लिए आजमूदा। मोहतरम हज़रत हकीम साहिब अस्सलाम वालेकुम। आपकी रिसाला पढ़ती भी हूँ और फैलाता भी हूँ। एक तिब्बी टोटका जो मेरा आजमूदा है। इस टोटके से मैदे की गर्मी, हाथ पाँव में पसीना आना और कै, उल्टी वगैरह के लिए ये नहायत मुफीद है। मैदे की जलन को ख़त्म करता है। हुल शाफी 7 पुदीना 1 तोला, मीठा सोडा 1 चमचाग, चीनी 1 पाव। तरकीब: 7 पुदीना और चीनी को पीसकर मीठा सोडा में मिक्स करके एक शीशी बोतल में बंद कर दें ताकि इसे हवा ना लगे, क्योंकि अगर हवा लगती है तो इसका पाउडर की गुठलियाँ बनना शुरू हो जाती हैं। तरीका इस्तेमाल: खाना खाने के बाद 1 चम्मच चाय वाला पानी के बगैर के खाना है, क्योंकि अगर इसका पाउडर के साथ पानी इस्तेमाल करेंगे तो नहीं खाया जाएगा, क्योंकि ये ठंडा ही इतना होता है। 1 चम्मच सुबह, दोपहर, शाम खाना खाने के बाद इस्तेमाल करें। बहुत ही कारआमद नुस्खा है और आपकी नस्लों को इज़्ज़त, सेहत, दौलत और दुनिया आखिरत की भलाई अता फरमाए, आमीन। आपकी एक किताब वज़ाइफ की किताब है मियाँ बीवी के झगड़े के बारे में पढ़ा कि जुम्मा के दिन सूरह जुम्मा 3 मरतबा पढ़ें। हर जुम्मा ना पढ़ सकें तो एक जुम्मा छोड़कर एक जुम्मा पढ़ लें। इंशाअल्लाह मियाँ बीवी के तल्लुकात अच्छे हो जाएंगे और दोनों में मोहब्बत बढ़ेगी। रमज़ान अप्रैल 2022 का शुमारा। तजुर्बाकारों के मुशाहदात, रूहानी टोटके, नुस्खा जात से लबरेज अपनी रमज़ान अप्रैल 2022 का शुमारा पढ़ना मत भूलिएगा, जिसमें आपके दोस्तों के मसाइल का हल छुपा है। खुद भी पढ़िए और दोस्तों, रिश्तेदार और दीगर अहबाब को भी पढ़ाइए। हज़रत ज़वा अल-नून मिस्री के मुस्तनद रूहानी वज़ाइफ। जिस्मानी कमज़ोरी का इलाज: बाज़ मरतबा थोड़े थोड़े अरसे के बाद सेहत बिगड़ती रहती है और इंसान बहुत ज़्यादा कमज़ोरी महसूस करता है। इस कमज़ोरी में तरह तरह की बीमारियां और दफ़ैया के लिए अमल बेहद तेज़ हदफ है। इस अमल की बरकत से इंशाअल्लाह ताला सेहत बहाल हो जाएगी और हर किस्म की कमज़ोरी दूर हो जाएगी। वो अमल ये है कि बावजूद सूरत यासीन शरीफ इस तरकीब से पढ़ें कि हर मुबीन के लफ्ज़ पर 7 मरतबा सूरत फातिहा पढ़ें। इस तरह सूरत यासीन शरीफ पढ़ कर ख़त्म कर लें और एक बोतल में पानी पर भरकर इस पर दम कर दें। फिर इस पानी को सुबह नहार, मुँह और सोते वक्त 1 घूंट पी लिया करें। 21 रोज़ मुसलसल ये पानी इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह ताला कमज़ोरी दूर हो जाएगी। अगर 21 दिन में ये बीमारी कमज़ोरी दूर ना हो, दोबारा इसी तरह पढ़कर 21 दिन फिर इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह ताला 42 दिन के इस्तेमाल से हर किस्म की बीमारी से निजात हासिल होगी और जिस्म की कमज़ोरी और नकाहत ख़त्म होकर बदन में चुस्ती और फुर्ती पैदा हो जाएगी। तलीम से दिल अचाट हो जाने का इलाज: बाज़ मरतबा किसी बच्चे या बड़े का तलीम से दिल उचाट हो जाता है। कितना ही मारो पिटो, सजा दो, पढ़ने पर आमादा नहीं होता, घर से भागने लगता है। इसके लिए ये अमल बहुत ही मुफीद है। 1 बोतल में पानी पर बावज़ू अव्वल 11-11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें और दरमियान में 300 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर दम करके रख लें और रोज़ाना सोते वक्त 3 घूंट पानी बच्चे को पिला दीजिए। इंशाअल्लाह ताला 41 दिन पानी पिलाने के बाद इसको तलीम का शौक़ पैदा होगा और बुरी आदतों से भी निजात होगी। घर को जिन्नात से पाक करना: बास मरतबा खाली मकान पर जिन्नात का कब्जा कर लेते हैं। जब कोई शख्स इस मकान में रहाइश इख्तियार करता है तो इसे तरह तरह से तंग करते हैं। आए दिन लोग मकान में आते हैं और चंद दिन के बाद रुखसत हो जाते हैं। इसका मुस्तकिल इलाज ये है कि 40 हफ़ाज़ कुरान पाक को जमा करके इनसे 1-1 मरतबा सूरत बकरा पढ़वाई जाए। सब अलग अलग कमरों में बुलंद आवाज़ से पढ़ें। एक कोरे नए मटके को धोकर पाक करें, इसमें पानी भरकर सब हाफज़ों से दम करवा कर रख लें और पानी गुस्लखाना और बैतुल-खुला को छोड़कर सब कमरों, सहन, बावर्ची खाने के कोनों में चारों वक्त हल्का हल्का छिड़का दें। ये पानी 41 दिन तक मुसलसल छिड़कें, नागा ना हो। इंशाअल्लाह ताला इस अमल की बरकत से तमाम जिन इस मकान से निकल जाएंगे। अगर 40 हफ़ाज़ का इंतज़ाम ना हो सके तो किसी एक हाफिज़ या नाज़रा ख्वा को मुकर्रर कर दे जो रोज़ाना वक्त मुकर्ररा पर एक बार सूरत बकरा पढ़कर पानी के
مٹکے پر دم کر دیا کریں۔ اس طرح سے پانی لے کر 4 وقت چھڑک دیا کریں۔ بہتر ہے کہ خود گھر والے پڑھیں۔ پانی چھڑکنے کے 4 وقت: صبح 7 بجے، دوپہر 11 بجے، 3 بجے، شام کو نماز عصر 4 بجے بعد نماز عشاء۔ نوکری کی تلاش: جو شخص روزگار کے سلسلے میں پریشان ہو اور چاہتا ہو کہ جلد نوکری لگ جائے، یا نوکری سے برخاست کر دیا گیا ہو اور چاہتا ہو کہ جلد ملازمت بحال ہو جائے، تو اسے چاہیے کہ 3 روزے رکھے اور روزے کی حالت میں 7 بار یہ درود شریف پڑھے: اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ اس کے بعد نماز فجر میں روزانہ 3 دن تک 10 تسبیح روزانہ یا رزاق پڑھے۔ اس کے بعد یہ درود شریف 7 بار پڑھے: اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم پڑھ کر دعا کرے۔ انشاءاللہ بہت جلد ملازمت مل جائے گی، یا ملازمت سے برخاست ہوا ہے تو ملازمت بحال ہو جائے گی۔ مرض معلوم کرنے کا عمل: مریض کے پاؤں کے ناخن سے لے کر سر تک ایک نیلے دھاگے کا ڈورا موٹا دھاگا ناپ لیں، پھر 7 مرتبہ اس پر سورۃ مزمل پہ 29 پڑھیں اور اول آخر 11 بار درود شریف پڑھیں، پھر دوبارہ اس ڈورے کو ناپیں۔ اگر چھوٹا ہو جائے تو سحر ہے، اگر بڑھ جائے تو جن وغیرہ کا اثر ہے، جوں کا توں برابر ہے تو جسمانی بیماری ہے۔ تسبیح خانہ میں کرایا جانے والا ایسا عمل جس کے ذریعے جو چاہے قبول کروا لیں انشاءاللہ۔ مجھے اپنے بڑوں پر اعتماد ہے۔ آئیے ہم اعتماد کی سند دیکھتے ہیں اور اعتماد کے حوالے تلاش کرتے ہیں۔ بہت سے دوست کہتے ہیں کہ تسبیح خانہ میں ایسی کیا خصوصیت ہے کہ لوگ وہاں دنیا بھر سے کھینچے چلے آتے ہیں، تو آج میں ایسے دوستوں کے لیے تسبیح خانہ میں کرایا جانے والا ایسا عمل عرض کرتا ہوں جس کے کر کے اللہ کے فضل سے آپ بھی محروم نہیں رہیں گے، اور یہی عمل تسبیح خانہ میں صبح شام کروایا جاتا ہے۔ کسی بھی وقت نماز حاجت کی نیت سے 12 رکعت ایک سلام کے ساتھ پڑھیں۔ آخری تشہد میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کریں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھ کر سجدہ کریں، اور اس میں 7 مرتبہ سورۃ فاتحہ اور 7 مرتبہ سورۃ آیت الکرسی اور 10 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اور 1 مرتبہ اللہم انی اسألک والی دعا پڑھیں، اور پھر ہم اپنی ہر ضرورت طلب کریں۔ سجدے سے سر اٹھا کر دائیں بائیں سلام پھیریں۔ فائدہ: آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ عمل بے وقوف اور ناسمجھ لوگوں کو نہ سکھاؤ، ورنہ الٹی سیدھی دعائیں کر لیں گے، وہ قبول ہو جائیں گی۔ شیخ احمد بن حرب رحمۃ اللہ علیہ، ابراہیم بن علی، شیخ ابو زکریا رحمۃ اللہ علیہ اور امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس نماز کا تجربہ کیا اور اسے صحیح پایا۔ علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس روایت پر تجربے کی بنیاد پر عمل کیا جاتا ہے۔ بگڑی شوگر کا بالکل مفت گارنٹی شدہ علاج: بستر پر رہنا چھوڑیے، آئیے ہنستی مسکراتی صحت مند اور خوشگوار زندگی آپ کی منتظر۔ ان کی صحت دن بدن بہتر سے بہترین ہوتی جا رہی ہے۔ عمر تقریباً 52 سال ہے، اور آج جب میں ان کے گھر گیا تو میرے سامنے اپنا بازو کیا اور کہا کہ چیک کرو۔ میں نے بازو پکڑا تو وہ کسی باڈی بلڈر کی طرح سخت تھا، اور میں چاہ کر بھی ان کا بازو دبا نہیں پا رہا تھا۔ میں حیران رہ گیا کہ یہ وہی ہے جو بستر پر پڑے ہر وقت کراہتے رہتے تھے اور ٹانگوں پر دوپٹے بندھواتے تھے کہ میری پنڈلیاں سخت درد کر رہی ہیں۔ یہ نہ سیڑھیاں چڑھ سکتے تھے اور نہ ہی کچھ دیر تک مسلسل پیدل چل سکتے تھے۔ میری حیرانی کو دیکھتے ہوئے کسی پہلوان کی طرح اپنا ہاتھ میری کمر پر مارا، جس کی وجہ سے کچھ دیر تو میرا سانس الٹ گیا اور میں کھانستا رہا۔ جب میری کھانسی اور ان کا قہقہ ختم ہوا تو بولے، یہ سارا واق کا کمال ہے۔ حیرانی سے میرا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ واقعی صرف واق سے میں نے ان سے عرض کیا، آج تک واق کے فوائد صرف پڑھتے تھے، مگر ایسا فائدہ آج پہلی مرتبہ دیکھ رہا ہوں۔ قائرین، میرے ایک جاننے والے ہیں، تقریباً 2 سال پہلے ان کو شوگر ہوئی اور بڑھتی ہی رہی۔ گھر میں گولیوں کا انبار لگ گیا، ٹوٹکوں نسخوں سیرپ، جہاں سے کوئی کچھ بتاتا یہ بھاگ کر ادھر چلے جاتے اور اس کی بتائی دوا لے آتے۔ گھر میں شوگر چیک کرنے والا آلہ بھی لے آئے۔ ناشتے سے پہلے شوگر چیک کرتے، ناشتے کے بعد شوگر چیک کرتے، رات کھانے سے پہلے اور اسی کھانے کے بعد۔ ویسے سے کھانوں کے معاملے میں مشہور تھے، کہیں سے کوئی دعوت کبھی مس نہ، کبھی کھانے میں جھجک محسوس کی، جو آیا ہڑپ ہوا۔ دعوتیں دینے اور دعوتیں کھانے میں مشہور تھے۔ ان کی شوگر 450 اور 320 کے درمیان رہتی، جب کبھی 280 یا 250 ہو جاتی۔ وہ خبر ان کے لیے خوشی کی خبر سے کم نہ ہوتی۔ جسم ڈھلک گیا، آنکھوں کے نیچے ہلکے، چہرہ بے رونق ختم، کھانے پینے میں سخت احتیاط۔ جب تقریباً 1.5 سال پہلے دیکھا تھا تو میں نے بھی ایک مرتبہ پریشان ہو گیا کہ شوگر کتنا ظالم مرض ہے، ایک صحت مند خوش خوراک خوشگوار انسان کو چند دنوں کے اندر نچوڑ کر رکھ لیتا ہے، پھر زندگی کی مصروفیات ان سے کبھی کبھی
सिर्फ सलाम दुआ होती थी जब तफसीली मुलाकात ना होती थी। आज मुलाकात हुई तो ये बिल्कुल वैसे नहीं बल्कि पहले से भी ज़्यादा सेहतमंद, जवान और मजबूत लग रहे थे। मेरे सामने उन्होंने बैठे बैठे मीठी चाय के साथ 2 पेस्ट्रियाँ खा गए और इसके बाद डटकर मुड़ कढ़ाई उड़ाई। मैं हैरानी से इन्हें देख रहा था और डरते डरते पूछ लिया कि आपकी शुगर। इसके बाद उन्होंने अपना जो सेहतमंद ज़िंदगी का राज बताया वो मैं कायरीन अबकरी को ज़रूर बताना चाहता हूँ। इनका कहना था कि मैं शुगर से बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। मेरी ज़िंदगी से चैन सुकून सब ख़त्म हो गया था। ये मर्ज़ मुझे अंदर ही अंदर से ख़त्म कर रहा था और चंद सालों के अंदर मैं इसकी मुकम्मल खुराक बन जाऊंगा। मगर फिर भी मुझे एक शख्स मिला। इसने कहा कि सबसे पहले अपने अंदर से डर ख़त्म करो। ये मर्ज़ आम मर्ज़ है, तकरीबन हर छठे या सातवें शख्स को 50 साल की उम्र के बाद हो जाता है। दूसरा, रात को आधी मुट्ठी काले चने नीम गर्म पानी में भिगो दो और सुबह उठकर वो चने खा लो। नाश्ता 1.5 घंटे बाद करना। इसके अलावा जो इसने मुझे सबसे बड़े गुर की बात बताई वो बात ये थी कि सुबह की सैर शुगर का आखिरी इलाज है। अगर तुमने वॉक करना शुरू कर दी तो तुम देखोगे कि ज़िंदगी की तरफ वापस लौट आए हो। हमारी सेहत, जवानी, चेहरे की रौनक सब चहचहाता रहता होगा। मैं हमेशा देर से उठने वाला, कभी सुबह की रौनक, सुबह का खुशगवार एहसास चखा ही ना था। अगर मैं बीमार और बेजार ना होता तो कभी भी इस बात को ना मानता। खैर, पहले दिन सुबह उठा तो तबीयत इंतहाई ख़राब हुई, जिस्म टूट रहा था। मगर मैंने तय कर लिया कि अब मैं बिस्तर छोड़ूंगा और कदमों को गर्म रखूँगा। शूज़ पहने और घर से निकल पड़ा। करीबी मस्जिद में अरसा बाद नमाज फ़जर पढ़ी और पार्क की तरफ चल पड़ा। मेरे घर से पार्क 2.5 किलोमीटर है। ग्राउंड के साथ चक्कर लगाऊं तो 3 किलोमीटर बनता है। इस तरह वापसी भी 2.5 किलोमीटर पैदल चलता हूं तो रोज़ाना का 8 किलोमीटर बनता है, जो तकरीबन पहले 3 घंटों और अब 2 से 2.5 घंटे में होता है। इसके अलावा वहां जाकर उठक बैठक और पुशअप करता हूं, जो तकरीबन अब 30 से 40 के दरमियान होते हैं। दिन ब दिन सेहत बेहतर होती गई है। मेरा शुगर लेवल नीचे आता गया। मेरी गोलियाँ, सिरप, सफूफ सब छूट गए। सारे परहेज़ खुद ही ख़त्म हो गए। अरसा हो गया है शुगर लेवल चेक करने वाली मशीन वो डिब्बे में बंद पड़ी है, कभी इसे हाथ भी ना लगाया है। पहले वो बेहतरीन और खुशगवार ज़िंदगी जी रहा था। कायरीन, मेरे लिए ये हैरान कुन तजर्बा है। मैंने अपनी आंखों से इस शख्स को बिस्तर से लगे देखा है और फिर बिस्तर से उछलकर भाग दौड़ करते देखा है। आप आज़मा लीजिए, एक सेहतमंद, खुशगवार और हंसी मुस्कराती ज़िंदगी आपकी मुंतज़िर है। की ज़ियारत करनी है। मोहतरम हज़रत हकीम साहब, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला आपको खैर व आफ़ियत से रखे, आपको और आपकी औलाद को लंबी ज़िंदगी दे। आप यूँ ही मखलूक की खिदमत करते रहे, तस्बीह खाना हमेशा आबाद रहे। मैं आपके बताए हुए शब जुमा के नवाफिल पढ़े। तरीका 2 रकत नफल नमाज अदा करने हैं। पहली रकत में सूरत फातिहा के बाद 11 मरतबा आयतुल कुर्सी और दूसरी रकत में सूरत फातिहा के बाद 11 मरतबा सूरत इखलास पढ़नी है। नवाफिल के बाद एक तस्बीह दुरूद पाक की पढ़ें और खुशबू लगाकर पाक साफ बिस्तर पर सो जाएं। मैंने पहले दिन ही ये अमल किया तो जुम्मा के दिन फजर के बाद ख्वाब में मुझे किसी ने कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत करनी है। मैं खुश हुई। मैंने कहा हाँ, करनी है। इसके बाद मुझे मुसलसल दुरूद पाक पढ़ने का कहा गया। मज़ीद इस अमल से बेशुमार परेशानियां हल हुई और हो रही हैं। घर और ज़िंदगी में सुकून पाने का अमल। मोहतरम हज़रत हकीम साहब, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला आपको और आपके अहले खाना को हमेशा खुशियाँ, कामयाबियाँ अता फ़रमाए और आपके खुलूस को कबूल फ़रमाए, आमीन। अब की रूहानी चिल्ला और हर जुमेरात तस्बीह खाना में होने वाली महफिल में शिरकत से रिज़्क़ में बहुत बरकत मिली। सूरत अल नशरा, सूरत वज़ुहा या करीमों के साथ हर नमाज के बाद अल्लाहु समद का वजीफ़ा जारी रखे हुए हों। घर में ज़िंदगी में सुकून आ गया है। जादू से तड़पते सुलगते ख़त और इलाज। रूहानी बीमारियों का रूहानी इलाज। आप भी अपने मसाइल के लिए ख़त लिखें, राजदारी का ख्याल रखा जाएगा। शादी नहीं हो रही, जिस्मानी दर्दें हैं। मोहतरम हज़रत हकीम साहिब, अस्सलाम वालेकुम। मेरी उम्र 42 साल है, गैर शादीशुदा हूँ, शादी नहीं हो रही। मेरी नाफ में अक्सर दर्द रहती है और हाथ पाँव जलते हैं। शादी के लिए और बीमारी के खात्मे के लिए कोई वजीफ़ा अनायत फरमाएँ। जवाब: कच्चा बर्तन या परात या कोई लोहे का थाल नुमा बर्तन लेकर पानी से भर लें। चारपाई पर बैठ कर इसमें पाँव डुबो दें। अगर गर्मी है तो पानी ठंडा हो, अगर सर्दी है तो गर्म पानी में पाँव डुबो लें। पाँव डुबोना बहुत ज़रूरी है और बावजू बैठकर आप 11 सुबह या कहारो पढ़ें और तसव्वुर करें कि जिस जादू, जिस गुनाह, जिस ऐब, जिस बीमारी से निजात आप चाहते हैं या किसी को दिलवाना चाहते हैं, अपने लिए भी पढ़ सकते हैं, किसी का तसव्वुर करके भी पढ़ सकते हैं, वो पढ़ना शुरू कर दे। रोज़ाना एक वक़्त मुकर्रर हो, किबला रुख बैठ कर पानी में रोज़ बदलना है, इस पानी को गिरा दें। इस वजीफ़े को रोज़ पढ़ना है। 11 दिन, 21 दिन, 71 दिन, 90 दिन आप पढ़ें। सुबह शाम पढ़ना चाहें तो फ़ायदा ज़्यादा होगा, वरना एक वक्त भी पढ़ सकते हैं। अब की रमज़ान अप्रैल 2022 रमज़ान मकबूल और सेहतमंद बनाने के लिए रूहानी, जिस्मानी, आज़मूदा टोटके हर घड़ी मुफीद बनाएं। अब की रमज़ान शुमारा लाएं, फैलाएं।
बेटे बेरोज़गार, बहनें माली मुश्किलात से दो चार। मोहतरम हज़रत हकीम साहिब अस्सलाम वालेकुम। मेरे 3 बेटे हैं, माशाल्लाह तालीम याफ्ता हैं, लेकिन बेरोज़गार हैं। इसके अलावा मेरी छोटी बहन, 3 बहनें हैं। इन्हें रिज़्क़ की बहुत तंगी है, माली मामलात बेहतर नहीं होते। मेरी सहेली, इनका बेटा भी हर वक्त बीमार रहते हैं। इन तमाम के लिए कोई वजीफ़ा अनायत फरमाएँ ताकि तमाम मसाइल हल हो जाएँ। जवाब: आप दरअसल अमल कीजिए, तवज्जो और ध्यान से यकीन कीजिए, जिसने भी आज तक ये अमल किया है वो नामराद नहीं रहा। आपके तमाम मसाइल का हल यही अमल है। खुद भी कीजिए, दूसरों को भी बताइए। वो अमल ये है कि 2 रकात नमाज़ नफल हाजत के पढ़ें और हर सजदे में सजदे की दुआ पढ़ने के बाद 40 मरतबा आयत करीमा पढ़ें। इसके बाद गिड़गिड़ा कर अल्लाह पाक से अपनी हाजत मांगे, इंशाअल्लाह ताला ज़रूर पूरी होगी। अल्हम्दुलिल्लाह बेशुमार लोग इसको आजमा चुके हैं। इजाज़त आम है। बे औलादी बे औलाद हैं। मोहतरम हज़रत हकीम साहिब अस्सलाम वालेकुम। मेरे बड़े बेटे की शादी को 3 साल हो गए हैं। मेरा बेटा और बहू दुबई में होते हैं। इनके घर अभी तक औलाद नहीं हुई। बहुत सी जगह से औलाद का जुराया मगर अफाका नहीं हुआ। इसी तरह मेरी बेटी भी बे औलाद है। इसकी शादी को भी 2.5 साल हो गए हैं। बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। जवाब: ये अमल बे औलाद जोड़ों के लिए है। अब की रिसाला में शाया हो चुका है, बेशुमार को फ़ायदा हुआ है। अमल ये है कि सफ़ेद कागज़ पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी ला तज़रनी फ़र्दन व अंता खैरुल वारिसीन सूरत अंबिया की आयत है 60 बार लिख कर 60 पर्चियाँ पर बना लें। फजर की नमाज की अदायगी के से पहले 2 से 3 घूंट पानी में घोल कर रख लें। सलाम फेरते ही पानी पी लें। अमल माहवारी से पाक होकर शुरू करें और अगली माहवारी आ जाए तो फजर के वक्त इसी तरह खाली पेट रोज़ाना 1 पर्ची घोल कर पीनी है। माहवारी से पाक होकर नमाज के बाद इसी दौरान हमल ठहर जाएगा, मगर 60 पर्चियाँ आयत वाली पूरी पीनी है। बफज़ल खुदा हमल ठहरेगा, बेटा होगा और आफियत से होगा। काली घुलने वाली स्याही से ये आयत लिखी जाए ताकि आसानी से घुल जाए। कुछ बताएं, तलाक का दाग नहीं चाहती। मोहतरम हज़रत हकीम साहिब अस्सलाम वालेकुम। शौहर की वजह से बहुत परेशान हूँ। घर में और घर के बाहर किसी से लड़ाई झगड़ा करते हैं, गुस्से की हालत में बेकाबू हो जाते हैं, मुझसे भी लड़ाई करते हैं और गुस्से में कहते हैं कि मैं तुम्हें तलाक दे दूँगा। मेरे बच्चे जवान हैं, मैं इस बुढ़ापे में तलाक की बदनामी लेकर कहाँ जाऊँगी। मेहरबानी करके कुछ वज़ाइफ बताएँ। शौहर मुझसे मोहब्बत से बात करें और लड़ाई झगड़ा छोड़ दें। जवाब: मियाँ बीवी में नाचाकी, किसी एक बेरुखी और तवज्जो कम देने या तलाक की धमकियों जैसे मसाइल हों तो हर वक्त या वदूदो या सलामो पढ़ें। जब बहुत देर पढ़ लें तो अपने शौहर का सख्त तसव्वुर करके फूंक मार दें और अपने घर में खाने पीने की चीज़ों और खुसूसन चीनी पर पानी पर फूंक मार दें। इंशाल्लाह नाचाकी मोहब्बत में बदल जाएगी। दुकानदारी ख़त्म होती जा रही है, कर्ज़ बढ़ता जा रहा है। मोहतरम हज़रत हकीम साहिब अस्सलाम वालेकुम। मेरी लॉन्ड्री की दुकान है, कारोबार तसलसल से नहीं चल रहा। काम की में बरकत नहीं है, कर्ज़ बहुत ज़्यादा है। बराए मेहरबानी दुआ फरमा दें और कोई वजीफ़ा अनायत फरमा दें। जवाब: अब की रिसाला में एक मरतबा अमल शाया हुआ है कि रोज़ाना खुला दुरूद शरीफ पढ़ें और पानी पढ़ते रहें, और वो पानी कारोबार की जगह दुकान, दफ्तर, ठेला, ट्रांसपोर्ट की गाड़ी, जहाँ कहीं आप रोज़गार कमाने जा रहे हैं वहाँ जाकर छिड़कने से बरकत होती है। ये अमल बेशुमार ने आजमाया, लाजवाब फ़वाइद पाए। आप और आपके तमाम घर वाले भी तरक्की, कामयाबी, खुशियाँ, खुशहालियाँ, कर्ज़ों से निजात पाने के लिए सारा दिन उठते बैठते चलते फिरते वज़ू बावज़ू हर हालत में खुला दुरूद पाक पढ़ें और रात को इशा के बाद पानी पर दम कर दें। फिर ये पानी रोज़ाना दुकान खोलते दुकान के चारों कोनों में छिड़क दिया करें। इसके अलावा हर नमाज के बाद सिर्फ 11 मरतबा अव्वल आखिर 3 मरतबा दुरूद शरीफ के साथ सूरत यूसुफ की आयत नंबर 80 पढ़ लीजिए। इंशाअल्लाह रिज़्क़ में वसअत और कारोबार में तरक्की और खुशहाली होगी।